बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गूंज टीवी पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अहमद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना थमने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं वो एक के बाद दीगरे एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे हैं। आज के दिन भी एक साबिक वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के थी और तवक्को की जा रही थी कि अब क्योंकि वो ज़ेर हिरासत हैं तो उनको आज के दिन जो है या कल के दिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी और उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इज़हार किया जाएगा और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया जाएगा। काफ़ी जो सहाफ़ी हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो इसी बात पर जो है वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाए। जैसे कि हमने गुज़िश्ता रात देखा कि असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें असद कैसर साहब तो शामिल नहीं हुए या ये कह लें कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो साथ ज़रूर बैठे थे मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वो परवेज़ खटक साहब ने की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदों से जो है वो अपना इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मज़म्मत की है और अब भी मज़म्मत करता हूँ और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। तो उन्होंने अपनी पार्टी ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दिया। आज असद कैसर साहब के वकील ने अदालत में सहाफ़ियों को बताया है कि जी असद कैसर साहब को और परवेज़ खटक साहब को ज़बरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और असद कैसर साहब इसमें डट कर खड़े हो गए थे और उनकी जानिब से कहा गया कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सूरत नहीं करूँगा। जबकि उनके वकील की जानिब से कहा गया कि परवेज़ खटक साहब की अपनी कोई जो है वो कमज़ोरियाँ होंगी या अपने कोई मसाइल होंगे जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मगर जो असद कैसर साहब हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। उनके वकील की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो कुछ ख़बरें चलाई जा रही हैं ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, हामिद मीर साहब की जानिब से और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया है कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हुई है वो इसका परवेज़ खटक साहब का घर था। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये परवेज़ खटक साहब का घर नहीं था जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ना जाने अब ये किस तरफ या किस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि इससे कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब में होना थी मगर वहाँ पर कैंसिल हुई और उसके बाद G6 में शिफ्ट कर दी गई। खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, लेकिन अब आते हैं इस बात की तरफ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक वज़ीर आला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के थी और काफ़ी लोग इसका जो है वो तवक्को कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मगर जिनके बारे में तवक्को की जा रही थी उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने कहा कि जी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। ये बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कल गिरफ़्तार किया गया था। मैंने आपको व्लॉग में आगाह किया। उनको गिरफ़्तार किया गया उनके घर से और एंटी करप्शन की टीम ने पंजाब पुलिस की मदद से उनको गिरफ़्तार किया था। आज सुबह जो है वो उनको अदालत में पेश किया गया एंटी करप्शन कोर्ट में और उसमें जो है वो अब तक की जो कार्रवाई हुई है उस पे रिमांड मांगा गया है 14 दिन का, जिस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अभी तक फ़ैसला सुनाया नहीं है। फ़ैसला आता है तो उस हवाले से केस के मुकम्मल अहवाल जो है वो मैं आपको बताऊँगा। मगर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि बात हो रही है इस वीडियो में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये काफ़ी तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देंगे और बहुत जल्द उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की कोर्ट रूम में और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मैं खड़ा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूँगा। उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैसेज दिया गया कि आप डट कर खड़े हो जाएँ। मेन अब उस मुद्दे पे आते हैं कि तवक्को इस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से के हवाले से की जा रही थी, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो एक साबिक वज़ीर आला पंजाब जो PTI के हैं इमरान खान साहब के जो बहुत चहीते तस्वुर किए जाते थे और इमरान खान साहब उनको वसीम अकरम प्लस कहा करते थे। अब वो वसीम अकरम प्लस नहीं रहे।
اور شاید وسیم اکرم بھی نہیں رہے، یعنی کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ علیحدگی کا بھی اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاست سے بھی علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ کافی قابل مذمت ہے، ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کی، اور کہا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ سے فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا اور سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوں، اور سیاسی کیسز کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہوں، ان کو بھگت رہا ہوں، مگر میں جو ہے وہ سیاست میں اب مزید کچھ دیر کے لیے جو ہے میں اس سے وقفہ لے رہا ہوں، اور سیاست میں مزید اب میں حصہ نہیں لے رہا۔ تو یہ پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی گئی ہے، ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور اب سے کچھ دیر قبل ہی یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، یعنی کہ اب وسیم اکرم پلس جو ہیں عمران خان صاحب کے، وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ پہلے جو پلس تھا وہ بھی ان کی جانب سے ختم ہو گیا، اور اب وسیم اکرم جو ہیں وہ بھی شاید نہیں رہے، عثمان بزدار صاحب۔ تو اب ایک وزیر اعلیٰ تو ڈٹ گیا، لیکن ایک وزیر اعلیٰ جو ہے جو چہیتا تھا، بہت زیادہ چہیتا تھا، وہ آج ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تو اب تک کی یہ صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی، ان کے ساتھ عمران اسماعیل اور مولوی محمود اور عامر کیانی موجود تھے۔ اس کے بعد ملاقات کے بعد فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کی رحم و کرم پر اس قوم کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ایک بھرپور اپوزیشن کی جائے گی، مگر یہ معاملات جس طرف جاتے نظر آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ مائنس عمران، یعنی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر دیگر پارٹی قیادت جتنی بھی ہے، شاہ محمود اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف 2 یا 3 یا 4، کیونکہ اب کافی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور کہ اب بہت سی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سامنے آنے والی ہیں، جیسے پاکستان مسلم لیگ کے ڈفرینٹ دھڑے بنے تھے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے بھی دھڑے جو ہیں وہ بننا ان کے حوالے سے خبریں آ گئی ہیں۔ ایک جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اب یہ فواد چودھری صاحب کی کوشش ہے۔ اسد عمر صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ فواد چودھری صاحب کی ان کوششوں میں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی فواد چودھری صاحب ایکٹیو ہیں، لیکن میں ان کی کوششوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اسی طرح اسد کیسر صاحب نے بھی ان کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ میرا فواد چودھری صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خیر کل اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کروائی گئی، لیکن اسد کیسر صاحب تاحال ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کی جانب سے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ مزید پاکستان تحریک انصاف کے کتنے جو رہنما ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اور جتنی بھی سختیاں ہیں وہ بھگتیں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس، اب عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس نہیں رہے، وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔